السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء لسنه ثانيه بكالوريا جامعه الشعب. اذا اليوم مع لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديال الناسيونال 2010 سيونس مات لا شوت فيرتيكال دون ان فلويد. دونك ليكزارسيس هو هذا، غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون. كنتمنى انكم تخدموه عاده تجيو تشوفوا لا كوريكسيون. الوغ اذا بغيتوا تعرفوا اكثر وتشوفوا لا كوريكسيون خليكم معنا. Donc, l'exercice يقول: tout corps immergé dans un fluide est soumis à la poussée fluide d'Archimède. Et s'il est en mouvement, en translation dans ce fluide, il est soumis en plus à une force de frottement fluide. Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution de la vitesse de deux billes A et B envers homogène de rayons différents en mouvement et de translation dans une huile avec une vitesse relativement faible. Les données عندكم la masse volumique ديال les deux, la viscosité, l'accélération, etc. L'expression ديال le rayon. On abandonne en même instant t égale à 0 les deux billes A et B à la surface d'une huile contenant dans une tube cylindrique verticale transparent. La hauteur d'huile dans le tube est H égale 1 mètre. Donc maintenant la hauteur. Bien. Étude du mouvement de la bille A. La bille A est soumise pendant son mouvement par rapport au repère OI lié à la Terre aux forces suivantes. La poussée d'Archimède, la force de frottement fluide et son poids. On désigne par taux le temps caractéristique du mouvement de la bille et on considère que la vitesse limite de la bille est atteinte au bout d'une durée de 5 taux. Première question, c'est établir l'équation différentielle du mouvement de la bille et préciser les expressions de taux et de C, puis calculer taux, sachant que R égale à etc. Calculer la valeur de la vitesse limite de la bille A. Bien, donc on commence par là, donc 1, 1. Et vous voyez que vous avez un point A. Donc maintenant, le système étudié. Alors c'est la bille A. Pour les forces, bilan des forces. Donc on a alors maintenant FA, c'est la force d'Archimède, la poussée d'Archimède. Maintenant aussi F, force de frottement fluide, et le poids DLP qu'on va appeler PA maintenant. Ah oui, là on m'a dit PA, donc on va dire PA. Bien. Alors d'abord selon la deuxième loi de Newton, je pense qu'on a P plus FA plus F égale à la masse de cette bille là multipliée par son accélération. Si on aura A. D'accord. Donc d'abord, maintenant, on a les expressions de F et de P. Donc maintenant, F il y a moins ρ 0 fois V fois G fois I. Maintenant, moins ρ 0 fois V fois G fois I. Maintenant, pour P, c'est mg fois I.
ندير واحد المو كبير هنا، وهنا تا هي موان. عندنا 6 بي فوا ان، الوغ طا كبير بزاف، 6 بي فوا ان فوا ار فوا في فوا اي جو كخوا. 6 pi fois n fois r, 6 pi fois n fois r fois v fois i. Exactement. Alors, ici, أول حاجة كتشوفوا ملي كنبغيو نديرو شي إيكواسيون ديفيرونسيال، يعني سكي ديفيرون هو لا ماس ولا غو. يعني إلا كانت عندك لا ماس في لي دوني كتخليها، ما كانتش عندك كتعوضها بغو. دونك حنايا غنشوفوا واش عطاونا غو ولا عطاونا لا ماس. الوغ هنا عطاونا لا ماس فوليوميك ديال الفيغ. لو فيغ هو يعني اللي كونستيتيو A. Ça veut dire que ما عطاوناش لا ماس ديال A، عطاونا غير la masse volumique. وبالتالي on va يعني remplacer هذيك M par la masse volumique. دونك هنايا شنو غنديرو؟ غنعوضو اولا بعدا نديرو لا بروجيكسيون. دونك بروجيكسيون sur OI. alors بالنسبه للبروجيكسيون sur OI، دونك هنايا غنحاولو اننا نرسمو هادشي هذا. alors pour la bile A، donc son poids غيكون هكذا vers le bas. pour les autres يكون عندهم la même direction et le même sens، donc يكونوا بحال هكذا. alors غتكون FA هكذا، و même chose pour F، حتى هي le même sens le même direction que FA. bien. donc هنايا I elle est dirigée ou bien orientée vers le bas. I OI. بالنسبة للG ف toujours il est orienté vers le bas, vers la terre. donc كتلاحظوا هنا أن OI a le même sens que G. bien. donc مني هما عندهم le même sens، donc حنايا غنشوفوا اشنو عندنا هنايا. donc I عندها le même sens de I bien sûr، donc غتكون هي MG، و MG راها عادية. donc M fois G moins، وهذه I تا هي، donc غتكون عندنا ρ 0 fois V fois G، وهنا حتى هي عندنا I، donc غتكون عندنا هي 6 P fois N 6 P fois N fois R fois la vitesse V égale à M fois A. D'abord, on va utiliser, remplacer M par ρ. donc on a ρ fois le volume fois G moins ρ 0 fois le volume fois G moins 6 fois pi fois N fois R fois V égale à ρ fois le volume fois A. bien sûr, on a le même volume du fluide que de la bile A. on va diviser par ρ fois V, donc là, on va factoriser par G, où V il va être éliminé. donc parce qu'on a finalement G factorise ρ moins ρ 0 divisé par ρ moins, maintenant il y a 6 fois pi fois N fois R fois V sur ρ fois V, le volume, égale à A. bien. alors هنا هادي غتولي هي G عامل لي 1، donc هادي moins ρ 0 sur ρ moins. هنا on va remplacer V par son expression. donc on dit 6 fois pi fois N fois R fois vitesse sur
Rho fois le volume. Alors, le volume, c'est 4 sur 3 pi r à la puissance 3. 4 sur 3 pi r sur 3 égale A à A. D'accord. Donc, هاد 3 هادي إلا طلعناها الفوق، دونك من هنا غتطلع الفوق غتولي هي 6 في 3 هي 18. 18 وهنا 4. دونك 18 مقسمة على 2 هي 9 و4 مقسمة على 2 هي 2. دونك هنا غتبقى 9 وهنا غتبقى 2. بالنسبة ل R هنا R غتمشي غتبقى R à la puissance 2 هنا. دونك فينالمون غتكون عندي G 1 rho 0 sur rho moins. دونك هنا قلنا غتولي هي 9 بي غتمشي حتى هي. دونك بي غتمشي مع بي. الوغ هادي غتمشي مع هادي وهادي غتمشي مع هادي وغتبقى 2. دونك 9 n fois la vitesse sur rho, alors sur 2 fois rho fois r au carré. 2 fois rho fois r au carré, je crois que c'est correct, égale à A. Alors A, كنعرفو أنها هي la dérivée de la vitesse. Premier degré. Donc غتولي عندنا، alors هادي غنجيبوها هنا، غتولي عندنا la dérivée de v par rapport au temps. وهنا غندير واحد القضية fois v. Alors on va dire que هذا égale à شحال؟ égale à 1 sur taux. alors هذا égale à 1 sur taux. وغنقول بلي هذا كيساوي هو c égale à c. donc finalement شنو غيكون عندنا؟ هادي غنجيبوها هنا غتولي هي plus 1 sur taux fois v égale à c. وهذه هي اللي بغينا حنايا. و c bien sûr vous la remarquez راها elle est constante. donc c'est finalement on va obtenir cette équation là. Maintenant préciser, donc on a précisé calculer taux. R عندنا هي 0,25. donc on va essayer de calculer taux. donc عندنا taux égal à quoi؟ taux égal à هاد المقلوب يعني. donc غتكون عندنا هي 2 fois rho fois r au carré sur 9 fois n. Et d'abord, on va essayer de la calculer maintenant. alors maintenant 2 fois rho اللي هي rho ديال الفير اللي هي en kilogrammes par mètre cube. 2060. عفوا 2600. كنقول كيفاش 2060 fois R. alors R c'est 0,25 cm. donc on doit la convertir. 0,25 10 la puissance, donc il y a centimètres, donc on doit la 10 la puissance moins 2 باش تكون en mètres. عاد au carré. bien sûr il y a 10 la puissance moins au carré, moins 4 divisé par 9. donc هنايا هذه كتعطينا قلنا en kilogramme par mètre cube. donc n alors n la viscosité de l'huile il y a en newton. donc il est en newton, donc on va pas changer le kilogramme يعني غنخليه هو المتر عندنا seconde. donc غنحطوها كيف ما هي 8 10 la puissance moins 2. donc 8 10 la puissance moins 2.
ونشوفو دابا شحال عطاتنا هادشي هذا. الوغ رو ايكال بيان سور هنايا غتعطينا اون سكوند، لان كلشي غيتختزل غتبقى لنا السكوند. دونك قلنا هنايا 0,25 10 لا بويسونس موان 4. دونك 0,25 10 لا بويسونس موان 4 ايكال نضربوها في 2 fois 2600 égale divisé par, alors 9 fois 8 10 la puissance moins 2 égale, il y a 0,18 secondes. 0,18 secondes. Bien. Alors d'abord, calculer le taux, sachant que calculer la valeur de la vitesse limite d'LA. Alors, on a la vitesse limite, donc 1, 2. La vitesse limite, quand je vais devoir, soit la courbe, soit l'équation différentielle. Donc nous avons dérivé de V par rapport au temps plus V sur taux égale à C. Alors, A, V égale à la vitesse limite, il fallait qu'elle soit constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors هذه هي dérivée de la vitesse limite par rapport au temps, ou c'est une constante, donc ça s'annule, donc غتولي تساوي 0. et V غنعوضوها ب VL vitesse limite. ونشوفوا هنا شنو عطاتينا. دونك حنايا باغيين لا vitesse limite, donc غتولي هي 0 plus la vitesse limite sur taux كتساوي C. Ça veut dire que la vitesse limite غتساوي لينا هي C fois taux. Donc d'abord خاصنا نعاودو نحسبو C. Alors C avec, donc C كانت كتساوي هي G عامل 1 رو 0 sur رو. بيان كتساوي هي ونشوفو شحال كتساوي هي سي. شوفو شحال عطاونا. دونك بالنسبه للجي هي 9.81. بالنسبه لسيونس مات ما عمركم واش تحلموا انهم يعطيوكم الجي هي 10 باسكو كيبغيو يجيو لكم شويه الحسابات. الوغ هنايا عندنا 970 divisé par اولا نقولو 97 divisé par 260. دونك قلنا 9.41 عامل لي 1 موان، قلنا هنايا غنديرو ولا نديروها كلها divisé par 2600. دونك سي غتساوي هي نقسم على 2600 تعطينا هادي موان 1. بيان سور انا غير حيت قلبتهم داكشي علاش عطات يعني نيجاتيف، وهادي غنضربوها في 9.41 وتعطيني هي 6.15. 6.15. الوغ هنا شنو غتعطيني اليونيتي؟ هادي ما عندهاش يونيتي، هاد الفاكتور كله، دونك غتعطيني اليونيتي ديال هاد ديال جي اللي هي متر بار سكوند او كاري. دونك دابا ملي حسبت هادي او عندي فين هي طو حسبت 0.18 هي طو كنا درنا لها 0.18. دونك دابا فينالمون غتكون عندي لا فيتيس ليميت غتساوي هي طو فوا سي، يعني 0.18 فوا سي اللي هي 6.15، وبالتالي فإن لا فيتيس ليميت غتساوي هي هادي غنضربوها في 0.18 غتعطينا هي 1,11 متر بار سكوند.
Bien. Autre question, c'est quoi? C'est calculer la vitesse limite, d'accord. Donc, passons à la deuxième partie. Étude comparative des moyens, des mouvements, pardon, des deux billes A et B. Alors, le rayon de la bille B est R' égale à 2 fois le rayon de A. De 1. Déterminer en justifiant la réponse la bille qui met plus de temps pour atteindre sa vitesse limite. Alors bien sûr هنايا كتعرفوا واحد الحاجه نديرو دو كتعرفوا ان عندنا هاد لا كورب هادي on parle de cette courbe là donc v en fonction de temps du temps وهنا كتكون عندنا la vitesse limite bien وهنا كتكون عندنا إلا عقلتو هي 5 طو وقالوها لينا في لينونسي ديال ليكزارسيس قال لنا elle atteint يعني chaque bille atteint sa vitesse limite à 5 طو دونك اللي غتكون عندها طو دونك طو كتحدد هنا و بيان سور بال سوا كوفيسيون ديريكتور سوا اننا نديرو غير يعني la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 donc على حساب ça dépend على حساب l'exercice اللي لونسي واللي دوني دونك هنايا الطو هي اللي غتفرق الوغ الا حسبنا شاك طو ديال كل بيل on va يعني trancher quelle bille va va atteindre sa vitesse limite en mettant plus de temps. Alors هنايا خاصنا نحسبو طو donc بالنسبة للطو alors on a بالنسبة ل A on a pour A عندنا طو كتساوي هي alors قبيلة درنا هي 2 fois ρ fois r au carré sur 9 fois n 2 ρ r au carré 9 fois n donc c'est exact. alors donc دابا هذه هي الطو ديال A bien إلا بغينا دابا الطو ديال نسميوها طو بريم ديال B كتساوي هي شحال alors عندنا la même expression غير on va changer r donc عندنا هي quoi هي 2 fois ρ fois r prime au carré sur 9 fois n ça veut dire هي شحال هي 2 fois ρ fois quoi fois 2r قال لنا r prime هي 2r au carré sur 9 sur n donc طو بريم غتساوي هي شحال الوغ الا خرجنا 2 من هنا غتولي عندنا هي 4 مزيان دونك غتولي عندنا هي 4 دونك غتولي عندنا هي 4 ها هي وهنا اون فا يعني كونسيرفي يعني لا ميم اكسبرسيون كو طو دونك غتكون عندنا هي 2 fois ρ fois r au carré sur 9 fois n اللي هي كتعني ان طو بريم كتساوي هي 4 fois طو يعني si vous remarquez فهادي راه هي هادي يعني عندنا 4 طو ça veut dire quoi ça ça veut dire que عندنا طو بريم راها يعني strictement يعني supérieur à طو ça veut dire que la bille B va atteindre en mettant plus de temps. Plus de temps. Bien. 2. Alors, déterminer la distance parcourue au cours du régime transitoire par la bille A est D1. La bille B est D2.
On néglige R et R' devant H. Calculer la durée qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au fond du tube. Alors le tube عنده H. من هنا حتى هنا يعني la hauteur c'est H. قال لك بلا chaque bille va parcourir une certaine distance اللي هي هذه عندها هذه وهذه عندها هذه مزيان في le régime transitoire. Ça veut dire que هنا حتى لهنايا مزيان. ومن بعد قال لك calculer la durée qui sépare هاد l'arrivée ديال لي دو بيل. alors dans un premier temps شنو غنديرو غنشوفو بعدا شحال هي يعني chaque بيل شحال لو طون اللي عندها pour parcourir هذيك اش يعني كلها. الا بغينا نديرو اش كلها ما يمكنش. علاش؟ لان عندنا لا فيتيس كي شونج. ça veut dire que on va يعني séparer نديرو le régime transitoire le régime permanent. نحسبوا لو طون اللي كاين هنا و لو طون اللي كاين في لو ريجيم permanent. دونك غنشوفوا كيفاش نديروا ليها. alors pour A 2 pour la bille A. donc في le régime transitoire كنعرفوا ان يعني la durée هي 5 طو. هنا من هنا كتبدا لينا لو ريجيم بيرمانون. ça veut dire que هنا غتولي عندنا في لو ريجيم ترانزيتوار غتكون عندنا نديرو ليها مثلا تي فغتساوي هي 5 طو. نسميوها لو ريجيم في لو ريجيم ترانزيتوار بيان هي 5 طو. alors في لو ريجيم بيرمانون le régime permanent نسموها حتى هي تي ار permanent كتساوي شحال. الوغ هنا كنلاحظوا ان في لو ريجيم بيرمانون كتكون عندنا لا فيتيس ليميت اللي هي اش لا فيتيس ليميت سي كونستانت. ça veut dire que نقدروا نستعملوا في كتساوي هي تي سور دلتا تي. يعني هذه نقدروا نستعملوا علاش؟ لان عندنا لا فيتيس ليميت واللي هي كونستانت. دونك ça veut dire que delta t شحال غتساوي هي اللي هي تي ار بي هي دي سور في ال. الوغ هنا غنسميوها دي بريم باسكو ما عطينا واحد دي. دونك هي دي بريم سور في ال سور في ال. بيان. الوغ في ال عندنا نقدروا نحسبوها اللي هي طو فوا سي وديجا حسبناها ولكن دي بريم ما عندناش. الوغ بالنسبه لدي بريم ف هنا عندنا اش وهو قال لك بلا هاد لا ديستانس باركور في لو ريجيم ترانزيتوار هي دي 1. ça veut dire que بالنسبه لدي 1 يعني بالنسبه لو ريجيم ترانزيتوار ما عندنا ما نديرو بلا ديستانس لان ديجا يعني حسبنا لو طون. دونك شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لنا لو ريجيم ترانزيتوار. الوغ الا هاد هادي si il a parcouru يعني لا ديستانس دي 1 مثلا من هنا حتى لهنا هي دي ا ولا دي 1. دونك شحال غيبقى ليها في لو ريجيم ترانزيتوار؟ غيبقى ليها هي هاد اش موان دي 1 باش تبقى ليها هادي. دونك هادي هي h moins d1. donc il suffit de remplacer d' par dh moins d1. donc كتكون عندنا trp كتساوي هي h moins d1 sur vn اللي هي كتساوي alors pour un h عطاونا 1 mètre pour la pile A عطاونا 5 cm اللي on va la convertir en mètre. donc 1 mètre moins
5 cm اللي هي 10 la puissance moins 2 sur la vitesse. Donc دابا نقدروا نحسبوا هاد TRP تساوي هي 1,11 عفوا 1 moins, alors 1 moins 5 10 la puissance moins 2 égale divisé par 1,11. تعطيني هي 0,85 secondes. Et le régime transitoire, ça y est 5 fois taux, ça y est 5 fois 0,18. Il y a 0,9. Pardon, 0,9. Bien sûr, 0,9 secondes. Donc, بالنسبة للبيل A غتكون عندنا واحد الدلتا تي A نسميوها الدلتا تي A كتساوي هي هاد 0,85 بلس 0,9 هي 1,75. De la même façon, on va déterminer delta TP. Donc on dira directement d'abord parce que j'ai détaillé de plus le delta TA. Donc on dira delta TP directement. Alors est-ce qu'on y a 5 taux prime plus l'instant 3 il y a H moins D2 sur V vitesse limite prime. Alors d'abord ça c'est pour هادو. واخا دونك قلنا بلا طو هي شحال هي 4 fois طو. دونك هنا غنديروا ليها كتساوي هي 5 fois 4 fois طو اللي هي 0,18 plus alors H moins fois هنا عندنا H اللي هي 1 mètre moins 80 10 la puissance moins 2 80 cm اللي عطاونا نقسم على la vitesse limite. La vitesse limite هي طو prime fois نديروها نيشان طو prime fois C. Donc طو prime هي 4 fois 0,18 و C je crois هي 6,15 يمكن. ونحسبو دابا الدلتا تي بي غتساوي هي 3,64 secondes. دونك دابا إلا بغينا نديرو فينالمون دونك عندنا دلتا تي إيكال هي دلتا تي بي موان دلتا تي أ يعني je crois que ça sera tout pour l'exercice. Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان من هذا الاكزرسيس هذا ديال ناسيونال سيونس مات. نتمنى انكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، تابوناو، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ديروا لايك ولا ديسلايك على حساب سا ديبون. الى فيديو اخرين ان شاء الله وشكرا.